Ang mga pulong nga atong gibasa, busa mga igsuong balaan na mga mag-aambit sa langit nung pagtawag, hinuktokin ninyo sa Jesucristo, ang apostol o labawong saserdote sa atong tinuhuan. Praise God. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Amen. Magadala ko mga igsoon minsay aning adlaw. Ikan aning nga verse, the journey with a heavenly calling. Pagpanaw ba ang langit nung pagtawag sa Diyos? Wala tilaing gikuptan nga pagsalig na makasulod ta sa gingharian nga giandam sa Diyos. Walay makasulod dito gawas kung siya tinawag sa Diyos. Busa atong ampingan ang atong pagkatinawag na magdala ka nato sa gingharian nga giandam sa Diyos. Ang Israel sa ilang journey, daghan pa kayo yung mga butang na atong ikinahanglang makita o masabtan sa ilang 40 katuig nga pagpanaw kung unsay ilang mga gihimo, ang ilang mga pagsimba o ang ilang pagkinabuhi, naghatag ni siya katinuod sa butang sa atong panahon. Praise God. Mga hitabo nga naghulagway sa tinuod nga mahitabo sa atong kapanahunan. Swerte ta kay ang ilang panahon usalang kalandong sa butang nga tinuod. Ang ilang journey, ang ilang mga experiences, usalang kasugilanon na daw dili maghatod sa katinuod. Bisan ang ilang pagsimba, nakaplagan nga dili o dili nakahingpit sa magsisimba sa Diyos. Dunay hulagway sa pagsimba, pero dili tinuod nga pagsimba ang gipangita sa Diyos. Muna pag-abot na sa New Testament, ang kasulatan nagsulti gikan sa baba sa Ginoo, ang Dios nangitag tinuod nga magsisimba. Kadtong nagasimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Tanaw na to, balik ang Israel, wala to sila magawas sa pagkaulipon dito sa Ehipto, hangtod nga gitawag sila sa Dios. 430 years nga naulipon sila dito, hangtod sa panahon na pinaagi kang Moses, gitawag sila. Dili sila basta-basta makagawas sa ilang pagkaulipon, gawas kung pukanon usa sa Diyos ang kalig-on sa Ehipto. Kita usab, wala tay kapasayloan sa atong mga sala, gawas nga si Kristo nagpakamatay sa atong mga sala. Wala gyud tay laing agianan, dili makatabang ang pundok sa atong pagtuo, dili makatabang ang pagkareliyoso nato. Ang nakatabang nato ang kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Aron makagawas ta kadtong hitabo nila sa literal nga pagkaulipon, hulagway to sa unahan kakitang tanan na ulipon ta sa sala. Praise God. Gitawag sila sa Dios gikan sa maong pagkaulipon o gisaaran nga moadto sa promised land. Ang ilang pagkatinawag, paluap lang sa sugod nga pagtawag sa Diyos kang Abraham. Sa diyang migawa sa gikan sa haran paingon sa promised land, kadugtong na lang to gipaluap, gipadayon sa Diyos ang iyang mga saad nga ang promised land gihatag na dapit alang sa kaliwatan ni Abraham. Praise God. Ug sa nakagawas na sila gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto, pinaagi sa napulo ka mga kastigo nga nakahukas sa tanang kalig-on o gagarbo sa Ehipto. Aron nga sila daw itulak na nga mugawas gikan sa ilang nasod tungod sa kamatay sa ilang mga firstborn. Ug sa nakagawas sila bisan hangtod sa pagtabok sa mapulang dagat, sa gitagaan sila hingpit nga kagawasan gikan sa pagkaulipon, pinaagi sa paglaglag ni Pero o sa iyang mga kasundaluhan. Ang hulagway sa espiritual na kahimtang, ikuhaan sa Diyos ug gahom ang yawa.
nga pinaagi sa iyang ngalan bisag mga butang naa sa kalangitan, ilalom sa yuta o sa kadagatan, mapiko sa ngalan sa Ginoo. Busa, ang gahom nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang ngalan daw parihas pod sa paglaglag sa Ginoo ni Pero og ayang kasundaluhan pinaagi sa pagpabalik sa dagat nga diha naghatag og agianan sa kaluwasan sa mga Israelinhon. Praise God. Ug sa nakagawas na sila gikan sa pagkaulipon, gitagaan sila sa Dios sa iyang mga pulong pinaagi kang Moses dito sa Mount Sinai o bukid sa Sinai, aron nga katudluan sila mga igsoon sa pagsimba sa Dios ang ilahang naandan dito sa Ehipto. Nagsimba sila mga Dios-Dios, sumala pod sa mga pagsimba sa mga Ehiptohanon. Pero dili mo sugot ang Dios nga magpabilin tag walay kasayuran sa pag-ila sa Dios. Kay walay madawat nga pagsimba hangtod nailhan nimo ang Dios sa kamatuoran. Walay tinuod nga pagsimba hangtod dili tinuod ang Dios nga atong pagasimbahon. Hallelujah. Busa, si Moises sa nagtukod, dayang tukod atong tabernakulo para magiyahan ang Israelinhon sa tinuod nga pagsimba nga naa sila makita ug naa sila masabtan sa ilang pagsimba. Ug gipasidan-an si Moises sa dihang itukod na unta, tukuro na unta niya ang tabernakulo aron magsugod na sila sa pagsimba sa Dios pinaagig mga halad. Gipahimangnuan nga bantay gyud Moses nga ang tanan nimong buhaton sa pagtukod sa tabernakulo mahisubay sa pattern sumbanan nga kung gipakita kanimo sa bukid sa Sinai. Kay ang tanang mga butang nga gihimo ni Moises sa tabernakulo dunay tinuod nga butang nga naglandong nga moabot sa ulahi. Praise God. So ang pagkagawas sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon, nagsugod na sila sa pagsimba sa Dios sa ilang kaluwasan. Kadtong Dios nga nagpakita og napulo ka mga kastigo sa Ehipto, maotoy ilang gialagaran dito sa kamingawan. O gipahimangnuan sila pinaagi kang Moses, ako mao ang Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ako ang Dios nga abughuan, dili mo magbaton og laing Dios sa tubmangan ko. Kay ako ang Dios nga maningil sa inyong mga sala hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Muna kung sa sinugdan magsisimba tag Dios up to the 4th generation ang tunglo sa Dios magalihok. Praise God. Hallelujah. Pero kung magsimba tag tinuod nga Dios up to the 4th generation ang blessing pod sa Ginoo magaabot. Ayaw ninyong iundang ang pagkamasimbahon sa Dios. Kay naghatag nig agianan sa pinanangin sa Ginoo sa inyong mga kaliwatan. Pero kung manibog ta sa pagpangalagad, wala po'y tarong nga kaliwatan nga musunod nato sa pagpangalagad. Praise God. Dili talkan si aning pagkamatinud-anon karon. Kay bisan si Libi dito pa sa taguangka ni Abraham, nakatagamtam na sa sasaad sa blessing sa Dios tungod sa pagkamatinumanon. Praise God. Hallelujah. Ang Israel, nagiyahan ni Moises o naghimog mga pagsimba sa kamingawan, pinagig paghalad. Midaog kanila ang pagsupil, kanang pagkadili matinuhuon, o nakiglalis sila kang Moises. Muhinungdan na ang tanang migula. Paggula nila sa Ehipto, gisircumcise sila tanan, aron pagailon sila, nakatauhan sa Diyos. Pero tungod sa ilang pagsupil, kanang paglalis nila kang Moses, duhara kanila. Pila sila kamilyo, duhara kanila. Mga igsoon ang nakasulod sa Promised Land. Kadtong tanan nga migula sa Ehipto, duhara ka tao ang nakasulod sa Promised Land. Si Joshua o si Caleb. Kadtong mga bata nga ilang gikugos nga nangatao sa kamingawan, nga ilang gikabalakan, kaluoy sa among mga anak, mautoy kaliwatan nga gipasulod sa Dios ngadto sa Promised Land. Praise God. O nga unta sa atong panahon may kinabuhi tang buutan sa Dios. Praise God. Kay naghatod nig mga panalangin sa atong sunod nga mga kaliwatan.
Hallelujah. Thank you, Lord. God is not willing na one should perish. Dili gyud gusto ang Dios nga dunay malaglag. Gusto gyud siya na ang tanan makailakan niya. Gusto gyud sa Dios na mahisangko ta sa paghinulsol. Pero dili man maghinulsol ang tao hangtod makaila siya sa Dios. Kay daghan may naghimog New Year resolution o ka magsisimba sa Dios nga wa mga usab ang ilang kinabuhi. Tungod kay walay tinuod nga paghinulsol kung dili tinuod ang Dios ang atong pagailhon. Imposible sa tao nga nakaila sa Dios nga dili siya magtalikod sa iyang pagkadautan. Kanihang magkahadlok ta sa Dios, maghinay-hinay tag panguha sa mga butang dili kahimutan sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dili gusto ang Dios nga malaglag ta. Praise God, gitamangan sa Ginoo ang atong choice nga unta mahitumong, mahitukma ta sa iyang gusto. Ang iyang tinguha, but that all should come to repentance. Hallelujah. Ang paghinulsol mo ni ang pagbukas sa agianan naron makasulod ang Dios sa atong kinabuhi. Kay gusto niyang tabangan ta, kay kung kitara mga igsoon, gamay rang tandog, gamay rang problema, mga tayog ta, o mahikalimot na ta kung unsa ang atong pagsalig sa Diyos. Busa gusto niyang mosulod sa atong kinabuhi aron may kalig-on atong pagsalig, may kalig-on atong pagkinabuhi. But without faith, it is impossible to please God. Bisag saon nimog sayaw-sayaw, lukso-lukso kung wa kay pagtuo sa Diyos, dili na makapahimuot sa Diyos. Pagtuo mo, gikalipay sa Diyos, samtang magbayaw ka sa imong kamot, gituhuan nimo ang Diyos nga pagasimbahon. Sa mag-aawit ka, nag-ila ka sa Diyos nga imong pag-aawitan. Ug nindot kayo ang kinabuhi mo ratag ibayaw sa panghanod. Sa dihang mahimuot ang Diyos sa atong gibuhat, lipay kayo ang kinabuhi. It is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is. Nga itong nagsunglid ang Diyos nagpuyo karon kauban nato sa atong mga pagdaig. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a reward. Rewarder of them that diligently seek Him. So katong masing kamuton yun man, bisan inigsulod na to sa church, daghan ba'y naghasol itong huna-huna, usaan ni atong lawas, kaaway na to ni atong lawas sa pagsimba sa Diyos. Usahay, ulipunon ta sa atong mga kahuyang. Pero kung maningkamot ta, diligently seek Him, kalimti usaan sa imong gipati, pangitaa ang Diyos sa imong mga pagdaig. Pangitaa ang Diyos sa imong pagsimba. Hallelujah. O mahimot ang Diyos. Pangitaon nato siya pinaagi sa pagtuo. He that cometh to God must believe. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Unsaon pagtuo sa mga tao sa Diyos kung wala sila makadungog? So, ang pagtuo mag-aabot pinaagi sa madungog. Praise God. Unsaon nila pagkadungog kung walay magwawali? Ug unsaon nila pagpakawali gawas kung sila pinadala? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. There is a gospel to be preached into all the world. Aron ng kalibutan maluwas, aron ng kalibutan makabaton og pagtuo, kinahanglang maabot sila sa pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga sa dayong kayab sa Ginoo, matud po niya, go ye therefore unto all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned.
So dunay mensahe kinahanglang madunggan sa dili pa mutuo ang tao. Kung dili eksakto nga butang ang imong nadungog, pwede nga duna kay pagtuo sa sayop nga kahimtang. Ang tinuod nga pagtuo nagagikan sa tinuod nga mensahe gikan sa Dios. Ang tinuod nga pag-ila sa Dios sa tinuod nga pulo nga nagtug-an kung kinsa ang Dios. Heavenly calling through the gospel. Ang pagkatinawag nato nagsukad sa pagpatalinghog sa maayong balita. Go ye therefore unto all the world and preach the gospel. He that believeth, sa ato pa, ang pagtuo nagasukad sa madungog, o nga ang pagtawag sa Diyos nagsukad sa diyang mutuo ta o mutuman ta sa maayong balita sa Diyos. Ako nagisulti ganina, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya gitawag sa Ginoo. O ang atong pagkatinawag, kumpiyansado, tungod kay nakasabot ta sa maayong balita sa kaluwasan nga si Kristo namatay, gilubong na banhaw. Hallelujah. Palakpakan ang Ginoo. Heavenly calling through the gospel. Heavenly calling that we should be certain with our calling. Kanang tininuod ba, mga lagad malanggit ta, mga igsoon, kanang ibutang lagi nato sa tinud-anay, kanang dili nato ikumidya ang atong pagpangalagad sa Dios kay wala in taon magkumidya ang Ginoo nga gilansang sa krus para tagaan tag mensahe sa atong kaluwasan. Busa maningil ang Dios sa iyang sakripisyo kung dili ta magtininuod sa atong pagpangalagad sa Dios. Muna ingon si Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Praise God that God really called us. Kanang nakabatya kita, magitawag kita sa Ginoo. Naninigdaig na ito, mabatyagan na ito, inigpray na ito, atong mabatyagan ng Ginoo nga atong giila sa mga pag-ampo. Kay kinahanglang maniguro ta, kay nag-atubang ang kabuhatan sa kapungot sa Diyos. Ng mga lagat ng tinud-anay, salamat, wala na ko'y doubt, Lord, aning pagtuo mauni ang ibanghilyo nga imong ipakuyanap sa imong kalibutan. Wala na ko'y pagduda sa imong pagtawag. Matag sandi mapil na ko imong presensya mo ni naghatag assurance na to. Ug nagdasig na to nga di na to biyaan ang panagtigom. Kay mo ni nagdasig sa ato ang pagkatinawag sa Diyos. Kay walay makasulod sa gingharian sa Diyos kung dili ta sintido nga gitawag ta sa Diyos. That we know whom we believe. Nakailat at kinsay atong gituuhan. O bitaw nga nagpaila ang Diyos sa iyang pagpagkatao para di na masaag atong una-una. Praise God. Salamat na nakailata sa Diyos sa iyang pagpagkatao. That we know exactly the hope of our calling. Ngano nangalagad ta kay dunay buhing paglaom. Diin magsukad ang buhing paglaom na banhaw ang atong manluluwas. Ug matod pa niya, as I live, ye shall live also. Maingon nga ako, buhi, mabuhi usab kamo. Praise God. Dili lang ang buhi, gisultihan na sa Ginoo, bisan pa itong mga lawas na nadugta na sa lubnganan. Na nagsahan siya, ingon nga ako, buhi, mga buhi usab mo sa adlaw sa akong pag-ani. That we know exactly the hope of our calling. That we really understand the purpose of our calling. Anong gitawag ta sa Diyos na asa katuyuan. Dili diretso ang iyang pagtawag aron dadon ta sa gingharian sa Dios, iagi tag proseso sa pagkaandam kay walay kunot buling ug mansa nga makasulod didto karon pa lamang niagi ta sa proseso. Salamat nga di natamo angal sa mga pagbadlong sa bulong sa Dios kay diha ta gitrabaho sa Ginoo mga igsoon. Ulaw kayo kung naana ta sa ganghaan mo ingon ang Ginoo, I never know you. Karon pa lang lamang dawata ang mga pulong sa Diyos nga nag-usab, nagbag-o sa itong kinabuhi. Karon mo yung sa, welcome, my beloved Son, in whom I am well pleased. The call for our salvation, kining pagtawag sa Diyos para ni sa atong kaluwasan. Malauntag parehas sa mananap nga ni kamatay tapos ng tanan. Mubangon tagikan sa lubnganan ato bangon ang tanan natong nabuhat. Pero kung kaluwasan mo yatong gibalon, diha sa lubnganan, igbangon ato kaluwasan mo yatong dulngan.
Pero kapakyasan natong palunon sa lugnaran, kapakyasan natong atubangon sa eternidad. Linaw nga kalayo, wala na ipagkatapos. Kisinggit ni sa mga magwawali, sa taas na nga panahon, hapit na lang mapupos ang panahon sa kabuhatan. Walay undang likod sa pulpito ang mga pagwali, mga isoon. Na dunay duha lang kapag pili, langit o impyerno. Upulahan ng mga tao niya sa kong atugmangan. Kaya naggunita sa paglaom sa kaluwasan. Namatay takaw ba ni Kristo? Gilubong takaw ba ni Kristo? Nabanaw takaw ba ni Kristo? Nga diha ang atong buhing paglaom. We all partaker of a heavenly calling. Kitang tanan, makaambita aning langit nung pagtawag. Heavenly calling is always accompanied with vision and revelation. At ang gitawang ta sa Diyos na ay revelation niya abot sa itong una-una. Ingani day ang Ginoo, no? Giablihan na itong una-una, mga igsunog doon na vision, kanindot kung tuan na ta sa langit. Muni ang atong pagkatinawag, inspired ta, bisag daghay problema atong una-una ang langit nung dapit na giandam sa Diyos. Kining lawasan nga itong gikabalakan, usay makig-away ta kung maalkansin ning lawasan mabilin ni tao ni. Dili ni mo sulod dito, pero kining nakig-away sa sulod nga mo padayon ta sa pagpangalagad, mao ning lawasan ginabag-o adlaw-adlaw. Ug mosulod ni sa gingarihan nga giandam sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Heavenly calling is a call to believe. Pinipagtawag sa Diyos para tawgon ta nga mutuo ta sa iyang mga pulong. Musugot ta sa iyang mga pulong is a call for righteousness. Tawag ni aron matarungon ta kay dili makasunod sa langit ang dili matarong. So gitawag usa ta sa Diyos para matarungon kita pinaagi sa pagtuo. Is a call for holiness. Without holiness, no man shall see the Lord. Is a call for eternity. Kiniya pagtawag para ni sa eternidad. Magkinabuhi tagwa na'y kamatayon, mga ison, limitado atong kinabuhi aning lawasa, pero dito may lawas ng dili na mamatay. Magkinabuhi ta mga ison sa wala na gyoy pagkatapos. Serving the Lord is with a vision. Dili ta makaabot, dili ta makalahutay. Kaning ubang na nagpanibog sa pagpangalagad, wala nila butang ipanglantaw ilang pagpangalagad. We need a vision in serving the Lord. Nangalagad ta Lord usa ka adlaw dito nako sa langit magdahig nimo. Ang tuso nako ning mga bukid sa pagsulay. Pero kung wala tay vision, gagmay pagsulay manibog na ta kay wala to tagaig panglantaw ang kaugmaon sa atong pagpangalagad. Thank you, Lord. Hallelujah. Vision will help us attain our goal. Wala, kung maghuna-huna ka, magtukod kog balay. Huwag ni mo andama ang mga materialis. Huwag ni mo idisilyo o usay matang sa balay, imong tukuron ng alagad kang way nahimo sa imong pagpangalagad. Munang gidasig ta sa pagbuhat ug pagkamatinumanon kay murag nagtukod ta usa ka gambalay nga atong gihulagway nga kung mahuman ni natay paglaom sa atong pagpangalagad. Palakpakan nato ang Diyos. Work out your own salvation. Trabahuang yung kaugalingong kaluwasan. Show your faith by works. Kung di na lang kumusimba kay na magoy pagtuo, okay ra. Patay ang pagtuo kung way minuhatan. Tama ni mong gibuhat karon, gibiyahan ni mong mga labhunon, gibiyahan ni mong ubang mga lakaw kay niya ka. Work out your own salvation. Ang imong mga sakripisyo, gantihan ka sa Diyos. Walay gantihan kung watay na himong buhat. Ayaw isipang gamay ra ang butang ang paglingkod sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Misaka ang Ginoo sa balay ni Marta at Maria. Si Marta nagkapulikig unsay buhaton niya ro alagaran ang Ginoo. Samtang si Maria naglingkod lang nga naminaw sa pulong sa Dios. Marta nagkapuliki ka sa daghang mga butang. Usara gyud ang importante, Marta, ug napili ni Maria samtang naminaw siya sa akong mga pulong. Dili na ni mawala gikan kaniya. Wa si ruta kasayod
ng atong memory wala na, pero ang pulong sa Dios nagtrabaho siya kabaguhon sa sulod sa atong pagkatao aron maandam ta sa dakong adlaw sa iyang paganhe. Hallelujah. Work out your own salvation. Show the desire that your desire is real. Ipakita ito, tinuod yun, nagkinahanglan ko kung maluwas, trabahoon ako ni, tinudoon ako ni akong pagpangalagad. Or else, Solomon says, where there is no vision, the people perish. Butangan na ito, tumong, Sunday, Lord, pagkabuta ko sa imong presensya, may itugaan ko nimo nga kabugat sa akong kalag. Gusto kong mahikapan nimo ang akong kinabuhi. Kay niya ako sa mga struggles, Lord. Muna atong mga vision, matag Sunday, Lord, kalami yun kung mapatsyagan ang imong presensya. Gamita ang mga magwawali o mga magtutudlo. Ano magiyahan akong unahuna, praise God. Kay gusto kong makasulod sa kingharian na imong giandam. Kamatod pa nimo, without spot nor wrinkle is allowed to enter the kingdom of heaven. Hallelujah. Si Paul, tanaw na to, si Paul, nagtestify siya sa iyang kuling. Sa sinugdan si Paul, diha sa kasuguan na himong batid. Praise God. Pero ipakitaan siyang vision sa Ginoo sa kaadlaw. Sa dihang nagluto siya sa mga tumuluon ni Kristo. Sa dalan pa lang sa Damascus, gisulawan siya kahayag. Inatumba si Paul, nakadungog siya tingog sa langit. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Si Saul nangutana, kinsa ka ba, Ginoo? Usa ka pangutana, kinahanglang matubag sa dili pata mamatay. Kanang nakailatag Diyos sa dili pata matapos aning kinabuhi. Nakaalagad ta sa Diyos nga tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa tanang butang, sa dili pata matapos aning kinabuhi sa lubnganan. Baluno nato ang kahibalo sa pag-ila sa Diyos. Baluno nato ang nasugdang pagdaing sa Diyos alang sa buhing kalauman. Kinsa ka man, Ginoo. Praise God. Ako mao si Jesus, ang imong ginalutos. Ug sa pagkadungog niya, nakatong Jesus nga mipaluyo siya sa paglutos, nagkurog siya sa ilabihan. Ug sa dakong katingala, sa duna tayo pagtawag sa Diyos, mga igsoon, nahimong sinugdanan nga nagabaton taog vision. The vision of the disciples about the Lord. Mismo sila vision sa kadlaw gidala niya mga tinunan sa usa ka bukid ug didto kalit og hayag ang naong sa Ginoo sulaw kay hasta yang sanina ug ingnan niya mga tinunan siya naulian na sila silang pagkahadlok ayaw ni itug-an ngadto ni bisan kinsa. Usa ka panan-awon nga dili man diay ni ordinaryong tao ang atong magtutudlo. Ang Dios man diay ni sa kahayag nga nakiguban nato. Praise God. Hallelujah. Ikaduhang abutang, nakita nilang tinuod nga panan-awon sa dihang saksi sila sa paglubong. Pero sa dihang namanhaw, nakikita siya. Praise God. Nasudong nila Ginoo nga gilansang sa cross. Pero nabanhaw 3 days. Nahadlok sa paglutos, nagtago sa usa ka lawak silang tanan. Pero wala pa si Tomas. Sa ikaduha na si Tomas nga nagduha-duha. Umipakita ang Ginoo kalinaw na kaninyo. Sirado ang lawak. Pero ang Ginoo mimbutho sa ilang kaliwang kalinaw maguman kaninyo. Tomas, dali. Tomas, dali. Igunit imong kamot diri sa akong palad. Kaya nag-ingon ka di kamuto kung di nimo matuslok imong tudlo sa nagian sa lansang sa akong kamot. Isodi mo ang kamot diri sa akong kilid. Ayaw na niya ng pagkamatinuhoon, Tomas, magmatinuhoon ka. Ingon si Tomas, Ginoo ko ug Diyos ko. Nituo ba ikaw kay nakita mo ako? Bulahang tungwa makakita nga nila nagpanuo. Sa katapong sang higayon, gidala niya yung mga tinunan sa bukid sa Olibo.
Kung naghatag kanilang mga pulong gibilin, makadawat mo kahong sa nagakunsanan mo sa Espiritu Santo. Kamu mahimong akong mga saksi. Paghulat usa mo sa Jerusalem, hangtod kakunsaran mo gahong. Ug tiud-tiud ning kaya ang Ginoo palayo. Mautoy mga pananaw na nakita sa mga tinun-an. Marang isog kay sila nagwali sa mga pagpamatuod, mahitungod sa atong Ginoo. Niya sa nagkalayo na siya, di na halos maabot sa ilang pagtanaw, mitungha ang duha ka mga angels. Ano, nagpabilin mo, nagtutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik pag-usap. Hallelujah. Ang bugtong maayong balita, nagiwali sa tibuok kalibutan, namatod pa ni Paul kung dunay taong magwalig lahi, mayong balita nga lahi na sa among gikawali ipatunglo siya. Sa Israel, matag adlong igpapahulay, pinili ang ilang mga karniro nga ihawon. Sa matag piyesta, usahay nahimo nang murag negosyo. Kay inigdala nimo karniro, nakasala ka, moingon ang in charge sa pagtanaw, mga pari, uy, di man ni pwede kay naamay samad o naay unsa diha, naay kwan dire tarong. Magbayad ka nang iilis na, bayad murag ni agi nagnegosyo. Manang dinhi sa church, mga ison, dili kay ko nagtanaw og mga preacher, labi na sa mga Trinitarian. Kay ni agi man nag-commercial good. Lalong mangilang pag-research, anak, para tanawon mo ginduta, Pero niya agi nag-commercial. Nag-reproduce ang mga libro para ipamaligya. Dili ba na makahatag ang Ginoo paglamdag sa mga magwawali sa kamatuoran, nga tagaan tag mga mensahe nga presko, mga ison, aron malig-on ang atong kalag? Hallelujah! Walay laing maayong balita na kinahanglang iwali. So, panahon sa kasuguan, kinanaway sila, murag garbuso kay sila. Ang kabaw akong, baka akong idala, ipaihaw. Ihalat, padaghan na, pagwapuhan, panindutay. Pero bisag unsa kadaghan lang gihalat, ilalom sa kasuguan, wala makahingpit sa kinabuhi na nagaduol sa Diyos. Ialagaran nila ang mga hulad ug landong sa mga butang langit nun. Hebrews 10:1, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereto perfect. Katong gihimo nila nga mga pagsimba, wag iusa atong nahingpit pagduol sa Dios. Kay kadtong mga butanga, landong lang sa butang tinuod. Siguro magtandiay sila sa ilang mga halad, pagsimba, estilo sa mga pagsimba, mga isuon. Murag sagulan ng tawhunon ng mga paanging pagsimba, pero ang kasulatan nagtukan, bisag unsa ilang gihimo sa ilang pagsimba. Dili nakahingpit niya itong tao nga nagaduol sa Diyos. Kaya ang basihan sa ilang pagsimba, landong lang sa butang tinuod. But the body that make the comers to God perfect is the body of Jesus Christ. Ang lawas ni Kristo mo to'y naglandong. Busa nakakaplag tag tinuod nga pagsimba sa Diyos. Kay tinuod nga butang ang sumbanan sa atong pag-alagad sa Diyos. Lawas nga gipatay tungod sa atong mga sala. Ang lawas nga gilubong tungod sa kamatayon sa sala, aron tagahan tagbakong kinabuhi. Lawas nga nabanhaw gikan sa lubong, mauto ang lawas nga naglandong sa butang gihimo nila panahon ni Moses, nga wala isa kanilang giila nga hingpit at tubangan sa Dios. Apan sa atong kapanahunan, niata sa tinuod nga lawas sa atong pagsimba, dili landong kundili si Jesus Christ na namatay, gilubog na banhaw.
Kaniadto kitang tanan mga makasasala, but we are was. Katong mga baka, tag ginatos nga mga baka, wato makahugas sa ilang mga sala. Pero diha kang Kristo, sa nang mituod na. Kaniadto makasasala, but we are was. Nahugasan na ta sa dugo sa Ginoo. But ye are sanctified, na balaan ta sa presensya sa Diyos. And ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Dili nilandong lang ang atong nahimong sumbanan sa pagsimba. Tinuod nga Diyos ning atong nabadsyagan na nagbuhat sa atong kinabuhi. Tinuod nga Diyos nga nagpakatao aron siya mag-antos tubsunta sa atong mga sala. Usa ka adlaw naghimog invitation, come unto me. Duol ka nako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Sayang pagsulti ani na pa sa salawas. Pinuning akong pagkitok ani nga pulong, naglingkod siya karon sa trono sa panggahom sa kalangitan. Umari ka nako kamong tanan, it's a heavenly calling. Dili ni kinumidya nga pangalagad. Dili ni kinumidya nga pagtawag. Abliha ang pinaka-opening sa imong igdulungog. Diyos ni mo inagtawag ka na ito. Gitawag ta sa mataro nga kinabuhi. Gitawag ta sa balaaro nga kinabuhi. Our heavenly calling in Christ, we are betrothed to Christ. Kanang giandam tang pangasawunon. As husband and wife. Husband, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. Ang damo na to itong kinabuhingon nga pangasawanon sa Diyos. Kawalay kunot, buloy o mansa. Hallelujah! Hallelujah! Speaking in tongues is the very evidence that you have the heavenly calling from God. Christ in you, the hope of glory.
Si Pedro ang unang miwali sa mensahe sa kaluwasan. Mibilin ug tugon sa katapusang mga sulat. Busa ang mga hinigugma ko. Paningkamuti. Nga masiguro ang iyong pagkatinawag o pagkapinili. Kaya kung inyong himaon na dili ngayon ka mo mahulog. O kaduna o niya'y madagayaong pagsunod na to sa gingharian sa atong Ginoong Jesucristo. Ang gingharian na wala na ipagkatapos. The journey with the heavenly calling. Dili promised land ang isaad sa Diyos. Heavenly kingdom ang isaad sa Diyos. Anindog tang tanan ang lawa. Kaputang presensya sa Diyos sa imong mga pagkaig. Wala ta magsimba sa landong lang sa butang tinuod. Kanang imong namatyagan. Mao na naghatag og landong sa pagsimba ilalom sa kasuguan. Apan swerte ta mga igsoon. Kaya nga atong gisimba mao ang tinuod na Diyos. Shout unto God with a voice of triumph. Ayaw pungi mo kaugalingon. Tinuod nga Diyos sa imong gisimba ning adlaw.